Kejap. Assalamualaikum. Hi everyone. Kejap Saya punya earphone mana? Earphone. Okay. Good afternoon. Kita sekejap. Okay. Alright. Okay. Ada. Boleh dengar saya tak? Pakai headphone ni. Good afternoon semua. Okay, so last week kita cuti seminggu kan. So this week kita terpaksa cover yang last week punya lesson lah. Okay, boleh dengar Okay, so kita so sepatutnya last week punya lesson adalah about application of differential equations, and also kita kena cover chapter 3 sampai habis. So suppose this week, sekarang ni minggu ke-6 kita dah start chapter 4. Okay, tapi sebab last week kan cuti, so cuti saya tak adalah suruh kamu tengok video. So kita cover this week lah. And in fact bukan jadual yang kita akan ganti lesson setiap hari Sabtu tu pun dah akan mula minggu ni. So hopefully dapat cover ya yang 5 jam yang kita terlepas tu kan. Okay. So hari ni kita nak tengok application of differentiation. Oh, before that semua orang pun dah tengok soalan individual assignment dekat dalam Google Classroom kan. Saya ada bagi minggu lepas. Saja bagi lambat sikit supaya kamu tak terganggu sewaktu cuti. Tapi maksudnya masih dah ada orang yang siap menjawab dan minta saya check. Okey je. So for those yang nak saya check your draft untuk individual assignment, boleh dah start hantar. Last saya akan check pada 16 hari bulan 2. So maksudnya next week hari Rabu, last saya check draft untuk individual assignment lah. Sebab kamu akan hantar hari Jumaat kan. So hari Khamis saya bertenang sekejap sebelum saya akan tengok hari Jumaat nanti bila kamu dah submit. Okay, so kalau siapa yang nak hantar draft boleh je hantar start sekarang sampailah 16 hari bulan nanti. Itu last day yang kamu boleh hantar lah untuk check draft. Okay, so sebenarnya chapter 1 and 2 ni dia masuk assignment dan dia akan masuk UPS nanti. UPS kita pada minggu ke berapa Sekejap. Pada minggu ke-8, lagi 2 minggu lah. Lagi 2 minggu daripada sekarang kita akan ada UPS. Online atau face to face saya tak sure lagi sebab kita dah start face to face kan minggu depan. So kita tengok dululah nanti macam mana. So bila dah masuk chapter 1 tu dah masuk assignment, dah masuk UPS, maksudnya nanti PSPM dah tak adalah chapter ni. So boleh habiskan cepat-cepat. So kita akan tengok chapter-chapter lain lah yang akan masuk exam. Okay. Ada yang tak dapat type live kat YouTube. Kenapa Sekejap Okay, so hari ini sekejap saya tunjuk pula slide kita. So hari ini kita akan tengok application lah. So mungkin ada yang dah tengok video juga. Okay, tak apa Titi, nanti ni je. Kalau dah boleh nanti boleh terus submit lah. Kalau tak nanti daripada Telegram tadi tu saya dah tengok dah. Alright. Apa tadi? Okay. So hari ni kita akan tengok application of differentiation. Ada 4 application dalam differential equation ini. And all the application sebenarnya relates dengan physics, chemistry and biology. So kita akan tengoklah macam mana soalan-soalan matematik ditanya dalam subjek-subjek lain kan. Okay. So afternoon. Okay. So let's look at the learning outcomes. Learning outcome dia satu je, simple. Solve problems involving first order differential equations. Kita tak keluar pula dia. Okay, so kita akan cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan differential equations lah.
So ada 4 jenis application tetapi dia tidak rigid kepada 4 ini So dia boleh jadi apa-apa sahaja jenis application dalam bidang fizik, chemistry dan biology. So dia tak semestinya soalan-soalan yang melibatkan population growth, radioactive decay ataupun Newton's law of cooling dan electric circuit ni, dia tak semestinya keluar inilah. So dia boleh keluar lain juga. Contohnya kalau dalam fizik yang selalu dia keluar, dia ada cakap pasal apa? Yang pernah keluar pasal apa? Pasal bola lah, pasal yang apa bentuk ni saya pun lupa dah apa nama dia. Dulu waktu matrik dulu je yang saya ingat. Apa lagi? And population growth tu biasanya soalan dia lebih kurang je pasal apa? Either human population ataupun animals lah. Newton's law of cooling soalan dia lebih kurang sahaja. Yang electric circuit ni jarang keluar sebenarnya. Tapi kalau dia keluar pun usually it will be the equation will be given, so nanti kita identify lah nak guna separable ataupun tidak. Yang decay ni ada juga ke? Radioactive decay pun selalu juga. Tapi tak apa sebab dia tak masuk exam kan, dia masuk UPS dan juga assignment saja. So simple je lah. Okay, so let's look at the first application. Yang pertama, okay. So, population growth. Population growth ni, okay, first of all, bila kita nampak soalan tu, kita akan define, kita nak let dia sebagai apa. So, kat sini contohlah, population tu dia let dia sebagai Y in terms of T. So, maksudnya nanti bila kita cari rate of change dia, will be dy over dt. So, Y ni dia boleh terpulang pada kamu lah. Kalau kamu let dia sebagai A boleh, B boleh, C boleh, tak kisah. It's up to you. Okay, and then bila kata pasal population growth, okay, that means bila growth maksudnya dia berkembang kan ataupun dia bertambah. So bila bertambah, the rate of change will be positive lah. So dy over dt will be equals to ky. Okay, so ini yang selalunya akan diberi dekat soalan ataupun kalau tak beri pun direct lah, dy over dt equals to ky. Okay, and then from here kita nampak kalau kita nak solve this equation, kita boleh solve guna separable variable sahaja. Macam mana? Okay, dia ada tunjukkan dekat sini lah. Macam mana kita nak pecahkan dia. Okay, so first, dy over dt ni, y ni kita pindahkan kan? Y ni kita pindahkan kepada left hand side. So that dt ni kita akan pindahkan on the left hand side lah. Maksudnya kita kumpulkan y dengan y. And k tu constant kan, so dia boleh group dengan dt, tak ada masalah. And then kita akan integrate both sides separately and then kita akan solve dia. Okay, so yang selalunya dekat sini lah yang ramai tersilap. Bila kita take in ln on both, bukan, bila kita take exponent on both sides kan. So kt plus c ni dia akan automatic berada di kawasan power tau. So dia akan ambil dekat boost baca mesej sampai terjawab pasal booster pula. Okay, ada yang tak ada sebab pergi booster. Alright, apa tadi? Okay, KT plus C ni dia akan berada sebagai power. Okay, dia bukannya jadi E of KT plus E of C. So this is wrong. Alright, sebabnya bila kita taking E on both sides, so everything kita hanya letak satu kali E sahaja. So E dekat ln Y ni dan juga E dekat KT plus C ni. Okay, and then baru kita separatekan dia. So using rules of exponential, bila plus macam ni dia akan pecah kepada darab lah. Okay, and then from there barulah dia akan jadi E of ln ni boleh potong, tinggallah Y equals to A E of KT, where A tersebut kita jadi dia sebagai kita tukarkan dia daripada E of C. Okay, and then okay, namanya okay, good afternoon. Oh, siapa-siapa yang guna selain nama sebenar tu nanti beritahu juga nama kamu siapa. Jadi saya susah nak take attendance kamu. Okay, and then here. Dekat sini yang kita cari ni sebenarnya this will be the general solution. Okay, sometimes soalan tu dia minta kita cari general solution of the differential equation. So dia tak suruh kita solve lagi. So general biasanya dia mesti ada in terms of C tu kan. Tetapi dekat sini E of C itu kita telah ubah dia kepada A.
So bila ada A ini, dia masih lagi dalam bentuk general solution lah. So this is general solution. So once dia dah bagi kita another information macam T equals to 0 and so on tu, so start daripada situ sebenarnya kita sedang cuba mencari dia punya particular solution ataupun kita try to solve the problems lah. Okay, so sebenarnya basically every application of differential equations ni kita akan gunakan konsep yang sama, separatekan dia. Tapi kalau ada soalan yang kita nampak dia tak boleh separate, barulah kita akan gunakan integrative factor. Tapi itu jarang keluar lah sebenarnya. Alright, so let's look at the first example. Example 1 ini, saya tak gunakan example yang sama dengan note, lecture notes because all the notes tu dah di cover dalam video YouTube kan. So nanti kalau siapa-siapa yang nak tengok contoh yang berbeza tu boleh tengok dekat YouTube lah. Ya, YouTube Unit Maths Okay, sekejap saya kecilkan muka saya kat bawah. Alright, okay. Boleh nampak tak? Okay, so here soalan yang pertama about population growth. In a particular bacterial culture, the rate of increase, okay, dia ada mention the rate of increase, maksudnya dia positif lah, is proportional to the number of bacteria and, okay, kat sini dia dah beritahu dah number of bacteria tu dia label sebagai n, so kita kena follow soalan. And then it present at a time t hours after the experiment. Given that the number of a bacteria at the beginning is 10 to the power of 6. Okay, so dia bagi tahu number of bacteria at the beginning is 10 to the power of 6. So maksudnya kat sini 10 power of 6 ni adalah bila t sama dengan 0. Okay, so bila t equals to 0, kita punya n itu sama dengan 10 to the power of 6. So apa kegunaan dia nanti, maybe nak cari value of A ataupun nak cari value of K lah. And then kat sini, after 1 hour, the number of bacteria is 0.9. So another information is when T equals to 1 hour, N is equals to 10 to the power of 9. Okay, and then find the number of bacteria after 5 hours and so on. Okay, kejap Alright, so let's look at the first way of answering this question. So kita kena start dengan write dia punya differential equation and solve sampailah dia punya general solution. Lepas tu barulah kita cari dia punya differential equations. Okay, so first of all, tadi kita tahu dah, kita akan gunakan dn over dt equals to kn. Okay, because this is a positive increasing of rate of change, so dia adalah positif lah, and then terus separatekan dia. So 1 over n dn equals to k dt. Sebenarnya semua orang dah boleh hafal dah cara jawab dia sebab dia akan jadi benda yang sama. Okay, nanti saya pindahkan ke sana. Dan kemudian kita start integrate both sides. So 1 over n will be ln of n equals to kt plus c. Okay, and now by taking exponential function on both sides, e of ln n equals to e of kt plus c, then n will be equals to e of kt dot e of c, and e of c tadi adalah a. So dia akan sentiasa bermula dengan inilah, separatekan dia, cari dia punya general solution. Where A is equals to E of C. Okay, nanti benda ini tak perlu tulis pun tak apalah sebab orang pun dah tahu dah dalam dia apa. Okay, so this will be the general solution. Now, dia ada bagi kita information yang pertama adalah ini. When T equals to 0, N equals to 10 to the power of 6. So kita akan masukkan T sama dengan kosong. Bila kita gantikan T equals to 0, actually the value yang kita akan dapat cari nanti adalah value of A dahulu. So biasanya mula-mula kita akan sentiasa dapat value of A dahululah. So here 10 to the power of 6 is equals to A E of 0, kan? 0 darabkan dengan K will be 0. So E power of 0 will be 1, that means A is equals to 10 to the power of 6. So here kita dah boleh tukar dah equation kita kepada N equals to 10 to the power of 6 E of KT. Alright, so this will be the first one lah, first step kita. Bukan first step, dah second step untuk cari value of A. Okay, next,
dia ada bagi kita information yang ini pula kan. Kenapalah buruk sangat sebenarnya. Okay, so that from there, sekejap saya bawa turun je lah. When t equals to 1 and equals to 10 power of 9 ni, so 10 to the power of 9, kita masukkan dia, info ini kita masukkan dia dekat equation yang atas ni tau. So 10 to the power of 6 e of k times by 1. Okay, and then 10 to the power of 9 divided by 10 to the power of 6 equals to e to the power of k. Ni akan dapat 10 to the power of 3 equals to e to the power of k. And last sekali, by taking ln on both sides, ln e akan hilang, tinggallah k sahaja. So kamu dapat k sama dengan ln 10 to the power of 3. Kejap saya punya screen ni dia kelip-kelip And dah dapat value ni, ataupun saya boleh tulis dia sebagai k is equals to 3 ln 10 lah. Pun boleh juga, dia adalah benda yang sama. So, therefore, the new equation now will be n equals to, here. Kita gantikan yang dekat sini kan. 10 to the power of 6 e of kt. Okay, so 3, t selalu tak depan, 3 ln 10. Okay, so now kita hanya tinggal in terms of t sajalah, n equals in terms of t. Kejap saya cuba tutup benda ni kejap. Dia hilang hitam-hitam lagi tak? Dia kelap-kelip pula kat skrin YouTube ni. Okay, now kita baru siap cari dia punya particular solution. Okay, kita sebenarnya belum lagi jawab soalan A Kita baru sekarang ni cari dia punya equation yang kita akan gunakan untuk jawab soalan A dan B. Okay, so here soalan A kita, bila T sama dengan 5 hours, N is equals to apa? Kan? So barulah kita akan gunakan this equation. Okay, so N is equals to 10 to the power of 6 E of 5 times by 3 ln 10. Okay, so now cuba tekan calculator, berapakah value of N yang kamu akan dapat? Saya dapat jawapan yang sama tak ya? E of 5 in the bracket 3 ln 10. So your final answer, your final answer should be berapa? Ada tak siapa-siapa yang boleh beritahu what will be your answer? Sementara saya tulis B. Cantik-cantiknya colour dia, tapi tak apalah. Anyone get the answer? Sementara saya tulis kat sini. Okay, so Wilson dapat 10 to the power of 22. Ya, 22 Is it 22? Saya tak dapat 22 lah. Okay, Colin dapat apa? Colin dapat 10 to the power of 21. Okay, Delia, Sandra pun dapat jawapan yang sama ke? 21. Rasanya 21 kan? Sebab saya pun kira dapat 21. So that means the answer will be 10. Oh, sorry. 1 tu tak payah tulis lah kat depan kan? Sebab dia 1 times 10 to the power of 21. So this will be your answer. Kita biarkan sajalah dalam bentuk ini. Tak payah nak tulis banyak-banyak kosong tu sebab dia akan lagi penat. So kita gunakan saja 10 to the power of 21. So the number of bacteria will be 10 to the power of 21 lah. Okay, that one is for question A. Now kita tengok soalan B. So what will be the time taken for the number of bacteria to be 3 times of its original? Okay,
Original adalah bila T sama dengan kosong kan? Itu adalah kita punya original. Kejap saya rasa kejap. Saya tutup sekejap di server ni. Kita pause kejap. Sebab dia saya stop sharing. Dia berkelap-kelip. So saya share balik semula buka balik server. Okay, hopefully dia tak berkelip dah. Sekejap Okay, let's hope dia tak berkelip dia berkelip lagi. Saya tak tahu kenapa dia berkelip. Oh, maybe sebab saya tengah charge kot. Alright, so now B. T equals to what? When n is equals to 3 times of its original value. So original value dia adalah bila T sama dengan kosong, n sama dengan 10 to the power of 6. So ini saya boleh gantikan dengan 10 to the power of 6. Okay, 3 kali ganda dia punya original value lah. So let's find out what will be the time taken. So here 3 times 10 to the power of 6 equals to 10 to the power of 6 E of T times by 3 ln 10. Sekejap saya supaya saya tahu kita akan guna formula ini sahaja. Okay. Now, since both sides ada 10 to the power of 6, so we can cancel both. Okay, tinggallah 3 equals to E to the power of T 3 ln 10. Okay, now kita nak hilangkan E dengan cara taking ln on both sides. So ln 3 equals to ln of E T times by 3 ln 10. So ln E ini akan potong, so tinggallah ln 3 equals to T 3 ln 10. And therefore, T will be equals to ln 3 divided by 3 ln 10. Okay, now what will be the value of T? Oh, terhalang dengan muka sendiri. Sekejap. Macam betul hari ni. Okay, now what will be the value of T that you will get? Give me in 3 decimal places. Okay, 0.159. Okay, semua orang dapat jawapan yang betul lah. Saya pun dapat jawapan yang sama. 0.159. Nak tulis dia punya unit pun boleh. Tak nak tulis dia punya unit pun tak apa. Kat sini kalau ikutkan unit dia adalah hours lah. Kan? Sebab kita punya question semua dia tengah cakap pasal hours. So 0.369 hours. 0.159 hours. So that will be our answer lah. Okay. So ini adalah soalan yang pertama. So dia sangat simple tapi jalan kerja dia sangat panjang. Tapi kamu dah boleh hafal start daripada sini lah. So this will be the first step and then barulah kita cari value of A, kita cari value of K and then we try to solve the problems. Okay, so itu dah punya matlamat lah. Okay, so everyone get the same answer. Madam, kalau tulis unit salah, unit tapi salah dapat markah? Tak. Okay, saya highlight dia punya soalan. Kalau tulis unit tapi salah dapat markah tak? Kalau unitnya salah, automatik jawapannya salah. Okay, nak selamat tak payah tulis unit. So kalau dia lain dengan fizik. Kalau fizik memang kamu wajib tulis unit.
untuk dapatkan markah kan. Tapi kalau maths tak payah tulis unit pun tak apa, asalkan value numbers tu betul. So takut kalau kamu confuse sama ada dia hours ke second and so on, so nak selamat tak payah tulis lah. Kita biarkan sahaja dia macam tu, macam 0.15 rand sahaja. Nanti pandai-pandai lah orang tu fikir sendiri kan unit dia apa. Okay, tadi tak cantik pula. Okay. Alright. So now kita move kepada second model ataupun second application. Second application will be the radioactive decay. Okay, so this one dia punya pattern lebih kurang sahaja. Okay, kita this one it's up to you lah, kamu nak guna C ke nak guna apa-apa, boleh je ikut kamu nak buat apa. Okay, and then bila cakap pasal radioactive decay ni maksudnya dia berkurang kan, amount dia berkurang. So bila dia berkurang, kita tengah cakap pasal decreasing rate. Okay, so usually kita punya decreasing rate tu kita akan jadikan dia punya equation of differential equation akan ada negatif lah. So inilah yang kita akan tulis. So dc over dt will be equals to negative kc. Okay, and then from here pun kita nampak kita hanya perlu pindahkan sahaja c ke belah kiri dan dt ke belah kanan. And then we can solve using separable variable. So this step adalah step yang sama, cuma beza dia ada negatif sahaja kat depan. Okay, so sometimes soalan yang berkaitan dengan population growth ni, dia pun tak semestinya always positif tau. Kadang-kadang ada juga soalan yang dia bagi tahu pasal population rabbit tu berkurangan sebab ada disease kan. So kena tengok soalan betul-betul lah. So kena baca, kalau soalan tu dia cakap pasal number of something tu berkurang, so kita akan letak negatif kat depan dia lah, kat depan K tu. Tapi kalau dia cakap pasal value benda tu meningkat kan, so kat situ kita hanya akan gunakan positive of K lah. So kat situ jangan pukul rata semua jenis application population positif So kena tengok soalan juga. Okay, so ini saya tak perlu explain lagi. Okay, sebab dia sama je macam tadi, beza dia ada negatif dekat depan. So kita teruskan kepada example lah. Okay, here. So here, radium decomposes at a rate which is proportional to the amount present at any time. If 10% decompose in 200 years, what is the decompose rate of radium over the years? Okay, sekarang ni soalan yang pertama yang dia minta adalah decompose rate of radium. So dia minta in terms of let's say kita bagi R lah kan, kita let R. So let R be amount of radium. Okay, so bila kat soalan yang pertama dia minta what is the decompose rate, so dia minta kita cari dr over dt equals to apalah. So ini depends kepada kita punya equation nanti. Okay, you one. Okay, one bagi soalan guys. Okay, apa tadi? Dia soalan yang pertama, and then soalan yang kedua dia beritahu and what is the percentage of the original amount of radium that will remain after 1000 years. So dia tanya pula percentage dia. Percentage of original radium remains. Siapa dia punya remain after 10 years, okay? Okay, one. Now let's look how to answer the question. Okay, tadi kita tahu dia decompose maksudnya dia punya amount tu berkurangan. So bila berkurangan, sekejap kita bagi besar. Okay. So here dia adalah dr over dt equals to negative kr. Okay. So first of all kita integrate dulu lah. Kita pindahkan dulu 1 over r dr equals to negative k dt. And then we can integrate both sides. So dapatlah ln r equals to negative kt plus c. And then pindahkan ln ke sebelah dah jadi e. So e of negative kt plus c.
then R will be equals to A E of negative KT. So this will be the punya general solution. Kamu dah boleh hafal dah. Okay, so kat sini dia tak ada mention pun berapa value of amount bila T sama dengan kosong. Okay, so kita boleh let kat sini dah saya let when T equals to 0, kita just let R to be R0. R0 tu maksudnya dia punya original amount lah. So R is equals to R0 lah kan. R0 akan sama dengan A E of negative 0. Letak point E of 0 je lah. So dapatlah value of A kita adalah R0. Now kita gantikan A ini dengan R0. So R will be equals to R0 E of negative KT. Okay, so kita baru cari value of A. Seterusnya kita gunakan information daripada sini. Hmm, 10% decompose in 200 years. Okay, so maksudnya apa kat situ? Dalam masa 200 tahun, dia dah hilang 10% daripada 100%. So maksudnya dekat 200 tahun tu yang tinggal hanyalah 90%. Boleh faham ke? Okay, kat sini when ataupun tak nak when lah, kita gunakan at je. At T equals to 200 years. So R now will be equals to 0.9 of R0. Okay tak yang part ni? Kenapa 0.1 bukan 0. Kenapa 0.9 bukan 0.1? Sebab ni kat sini dia kata 10% tu dah hilang dalam masa 200 tahun. Okay, so original dia adalah 100. Bila dah hilang 10%, so tinggallah 90%. So dekat T sama dengan 200 tu, R kita adalah 0.9 of R0 lah. Okay, sebab dia 90% of R0 kita. Alright. Okay, so kita cari value of K pula kat sini. So 0.9 R0 equals to R0 E of negative K times by K, saya letak kat belakang lah. 200 times by K. Lepas tu R0 dengan R0 ni kita boleh cancel each other. So tinggallah 0.9 equals to E of negative 200K. By taking ln on both sides, so ln 0.9 equals to negative 200K. So K will be equals to negative ln of 0.9 over 200. Okay, selalunya saya akan biarkan dia macam ni sahaja, ataupun maybe ada yang nak buat in decimal. Kalau in decimal, so it will be 0.123, okay, ada 4 0, 527. Saya letak 527 lah. Okay, so that will be the value of K if you put into decimal. Kalau tak, biarkan sahaja dalam bentuk ln ni lagi senang lah sebenarnya sebab dia lagi tepat. Okay, now from here kita akan dapat value the next R. Kita ubah dia kepada R0 E of, okay, negative times by negative will be positive lah kan. So T times by ln 0.9 over 200. Okay, so saya letak dia macam tu. Ataupun maybe ada nak tulis dia sebagai R0 E of, kalau kamu gantikan value ini dekat kita punya K ini, kamu akan dapat R0 E of negative 0.000527. Mana tak cantik? Sekejap.
Negative 0.0005270. So this will be the second. Tak nampak pula. Tak macam ni lah. Okay, so that will be the second option of answer lah kalau nak tulis dia. Now, kita tak jawab lagi soalan yang ini. What will be the decomposers rate of the radium? So dia minta the decompose rate. Okay, so kat sini saya nak guna warna apa hijau. So the decompose rate will be, okay, rate yang kita tulis tadi ada dekat original soalan. Ini adalah rate of decompose kita lah, dr over dt equals to negative kr. So hanya perlu gantikan value of k dekat kita punya equation asal ini. So the answer will be dr over dt equals to ln of 0.9 over 200 r. Okay, ataupun boleh juga tulis dalam bentuk inilah negatif yang negatif ke 7r. So that will be the answer as well. Okay, and now the next question, percentage of the original amount remain after 100,000 years. So when t equals to 1000, so r will be equals to what? Tapi dalam percentage in percentage yang dia minta. Okay, so let's use this equation. Kita gantikan t kat situ. So r equals to r naught e of 1000 times by ln 0.9 over 200. Okay, ni dapat berapa? So e of 1000 times by ln 0.9, that is divided by 200, saya akan dapat 0.590. Betul. So R kita adalah 0.590 R naught, ataupun sebab in percentage, therefore remaining is 59% of R naught. So ini adalah dia punya final answer lah. Dia minta dalam percentage kan. So kita akan bagi ini. Kalau siapa tinggalkan jawapan seperti ini sahaja, dia akan salah lah sebab soalan minta in percent. So kena, ini will be the final answer. The correct final answer. Okay tak? Ada soalan ke nak tanya? So far okay kan? Boleh saya teruskan kepada soalan seterusnya? Example yang seterusnya adalah example 3 lah yang melibatkan Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. Ada soalan lagi. Okay, saya move to the next question The next example. Okay, Newton's law of cooling, ini adalah dia punya statement dia lah. Newton's law of cooling state that the rate of cooling is proportional to the difference in the temperature. So based on this law, kita boleh write dia punya differential equations in terms of here. The rate of cooling will be d theta over dt equals to negative k theta minus alpha. Where theta will be the temperature of an object, okay, and alpha will be the ambient temperature ataupun kita panggil sebagai surrounding temperature lah. Kenapa negatif? Sebab dia kata tentang cooling. So cooling daripada panas kepada sejuk. So ada decreasing of temperature kat situ, sebab tu dia ada negatif. Alright? So kat sini pun kita boleh solve guna integrate separately ataupun separable variables. So ini adalah dia punya step, lebih kurang sama, cuma
Instead of 1 unknown kat sini, kita ada theta minus alpha. Okay, so alpha ini dia akan stick ataupun dia akan kekal, constant lah, remain constant. So kat sini biasanya alpha dia akan bagi dekat soalan lah. So nanti kita punya general solution, alpha ni kita gantikan dengan value yang diberi dekat soalan. Apa dia punya surrounding temperature ataupun apa dia punya ambient temperature. Okay. Okay, now let's look at the example. Okay, so here a body temperature of 180 degrees Celsius is cooled by immersing in a liquid at 60 degrees Celsius. So kalau tengok dekat sini, yang mana satu temperature of an object, yang mana satu temperature of surrounding? Body temperature tu object ataupun surrounding? Ataupun mana satu theta, mana satu alpha? So kena identify dahulu. So sementara kamu identify, saya baca soalannya seterusnya lah. In 1 minute, the temperature of the body has fallen to 120. So hint dia dekat sini. Temperature of an object adalah temperature yang dia akan berubah tau. So dia cakap pasal body kan. So that means our theta adalah ni lah, will be body temperature. Dan our alpha will be liquid temperature. Dan alpha kita sebenarnya adalah 60 degrees Celsius. Okay, so ini yang akan kekal lah nanti. And by finding the general solution of this differential equation, how long will it take for the temperature of the body to fall to 90 degrees Celsius? So soalan dia simple je. Kita akan check dahulu dia punya general solution seperti mana yang kita dah buat sebelum ni. And then kita kena tengok kat sini lah. How long? How long maksudnya dia minta T sama dengan berapa bila temperature of the body fall to 90 degrees Celsius. Maksudnya ending temperature dia adalah when theta is equals to 90 degrees Celsius. So itu aim yang kita nak dalam soalan ini. Okay, let's look at the general, let's find out the general solution and then kita solve these problems. Okay, so tadi kita gunakan d theta over dt equals to negative k theta minus alpha. Okay, kat sini nak terus gantikan alpha dengan 60 pun boleh ataupun nak selesaikan dulu later pun boleh. So saya groupkan dahululah 1 over theta minus alpha d theta equals to negative k dt, and we integrate separately, dapatlah ln of theta minus alpha negative kt plus c, and then theta minus alpha will be equals to e of negative kt plus c, and theta minus alpha is equals to e of negative kt ataupun a lah, a e of negative kt, and we are going to put theta as our subject, a e of negative kt plus alpha. So tadi alpha dah tahu dah berapa value dia. So alpha will be plus dengan 60 degrees Celsius. So plus 60 je lah. So this will be the general solution. Okay. Masih lagi ada in terms of A and K. Okay, now. Tadi dia ada beritahu. First of all, when in 1 minute, temperature of the body has fallen to 120 degrees Celsius. Before that, kita kena cari value of A dahulu. So ini adalah original temperature lah. So at T equals to 0, theta adalah 180. So let's find out what will be the value of A. 180 equals to A E of 0 plus 60. 180 tolak 60 dapat 120. A lah kan? Okay, wait. So A will be 120. So from here kita boleh tukar equation kita kepada theta equals to 120 E of negative KT plus 60. Okay. Next, menggunakan
this information at T equals to 1, theta, dia dah jatuh kepada 120. Okay, it's fallen to 120 degrees Celsius. So after 1 minute, the temperature is 120 lah. So 120 equals to 120 E of negative K plus 60. 120 tolak 60 dahulu, so tinggal 60. And then 60 divided by 120 will be half. Okay. Saya letak dekat sini. So ln of half equals to negative K, ataupun half ini boleh ditulis sebagai 2 to the power of negative 1, and then negative boleh letak dekat depan. So that means our K will be equals to ln of 2. Okay, so biasanya kalau ada fraction macam ni, 1/2 ke, 1/4 ke, 1/8 ke, 1/9 ke, saya selalu akan jadikan dia sebagai index lah. Maksudnya 2 to the power of negative something. Sebabnya kalau kita bawa negative 1 ke depan, nanti kita nampak lah kita boleh cancel out the value of the negative sign. So tinggallah K positive. So that means apa ya? Theta will be equals to 120 E of negative T times by ln 2 plus 60. Okay. So ini adalah kita punya equation yang kita akan gunakan untuk jawab soalan seterusnya. Okay, so the next question tadi, okay, kita dah cari dah dia punya general solution dia apa. So how long will it take for the temperature to fall to 90 degrees Celsius kan? So bila T, so theta equals to 90, T equals to apa? Okay, saya pandang inilah. And then here the answer will be theta 90 degree kat sini will be equals to, masukkan dekat ini so 120 E of negative T times by ln 2 plus 60. Okay, kenapa saya selalu tulis T kat depan baru K? Sebabnya ada beza penulisan. Let's say kalau ada yang tulis E of ln 2, lepas tu dia letak T. Okay, ini maksudnya adalah ln of 2T. Dia berbeza dengan T ln 2. Okay, so sebab tu selalunya saya akan letak T kat depan dahulu, barulah value of K kat belakang supaya kita tak confuse T tu dia dalam ln ataupun dia luar ln. So yang itu kena hati-hatilah sebab dia akan beri dua value yang berbeza nanti. So ini saya padam dulu. Apa tadi? Okay, now kita solve dulu. 90 tolak 60 dapat 30. Lepas tu 30 bahagi 120 dapat 1/4. And then ln on both sides. So ln of 4 to the power of negative 1 equals to negative T ln 2. Ini adalah sekejap kita padam ni dulu. Okay, sebelumlah dia tidak bercampur. Okay, apa tadi? Okay, ini adalah negative ln 4
equals to negative T ln 2. So negatif ni kita boleh potong and therefore T will be equals to ln 4 divided by ln 2. And berapa ni? Ln 4 divided by ln 2. Tak payah guna kalkulator pun boleh. Tapi nak guna kalkulator kamu akan dapat jawapan dia 2. Macam mana saya tahu 2? Sebab ln of 2 square over ln 2. 2 ln 2 over ln 2. So dapat jawapan 2. Okay, so jawapan benda sama lah. Tapi nak lagi tepat ataupun kalau tak sure, boleh terus guna calculator. So T will be equals to 2. 2 apa? 2 minit lah kan? Sebab kat sini dia tengah cakap pasal minit. Yes, so it will be 2 minutes. So that will be the final answer. Okay, adakah saya telah menjawab semua soalan? Hopefully yes. Jangan soalan dah. Okay. Boleh yang ini? Simple kan? Mesti semua orang dah bosan dah sebab menggunakan separable saja. Sebab dia punya step adalah step yang sama sentiasa. Okay, so kita move kepada last example. Example yang melibatkan electric circuits. Selalunya kalau equation yang melibatkan electric circuit ni dia akan bagi teruslah apa kita punya equation. And bila kita nampak bentuk dia seperti ini, kita nampak adalah ini adalah standard form untuk differential equation. So that means this type of question kita akan solve menggunakan integrating factor. So kat sinilah kamu perlu solve dia menggunakan integrating factor. Tapi sebenarnya sometimes kalau kita nampak dia boleh separate, boleh juga kita separate lah. Sebab tu dia kat sini sum of the differential equation can also be integrated separately. Okay, so dia ada dua cara lah, dia depends on the equation. So saya akan tunjukkan example ini, example 4 ni. Ada dua method lah, kita boleh gunakan separable variables dan kita juga boleh gunakan integrating factor. Tapi sebenarnya saya akan tunjukkan menggunakan integrating factor. So this will be the equation. Okay, the basic equation governing the amount of current I in a simple RL circuit is given by here. So kita nampak ini dalam bentuk standard form where this is our PT and this is our QT. So kita akan gunakan integrating factor lah. Tapi boleh juga gunakan separable variable. So saya tulis kat sini kalau guna separable variable, kamu akan dapat dia macam ni. Di over dt, boleh nampak tak kat screen? Equals to 2 minus 10I. Okay, so kita nampak ini in terms of I. So boleh pindahkan ini keseluruhan ke belah kiri lah. So dia akan dapat 1 over 2 minus 10I di equals to dt. So kamu boleh solve gunakan separable variable sebenarnya. Okay, you can solve using separable variables. Tapi saya akan tunjukkan menggunakan simpi lah sebab kita tak ada contoh yang menggunakan simpi kan. So sebenarnya kalau soalan macam ni simpi lagi simple lah sebab dia dah bagi dalam bentuk standard form. Okay, so here tadi kita punya P of T will be 10 dan kita punya Q of T will be 2. So S kita adalah di over dt plus 10I equals to 2. Oh, senang ni lah, kejap. Ini adalah P of T and this will be our Q of T. Okay, seterusnya ini adalah bentuk standard form. Cari I. I adalah V of T sekarang. Sebab kita punya differential equation adalah with respect to T. So ini pun dalam dia akan jadi V of T lah. Equals to E integrate P of T. P of T kita adalah 0 pula. 10 dt. So integrate dapatlah E of 10t. And then multiply. So E of 10t
darabkan dengan di over dt plus 10I equals to 2e of 10t. Okay, kemudian cari dia punya product rule. So product rule salin balik sahaja Vt dan juga I dan juga right hand side inilah. So berapa tadi? E to the power of 10t times by I equals to 2e of 10t. And then kita start integrate. So d over dt e of 10ti dt equals to integrate 2 saya letak dekat luar e of 10t dt. And here ini salinnya dalam bracket, the right hand side integrate e of 10t dapat e of 10t divided by 10 sebab kita differentiate 10t plus c, jangan lupa. And then 2 bahagi 10 dapat 5 kan. So I akan sama dengan e of 10t over 5 e of 10t plus c over e of 10t. Okay. So kalau nampak ni sebenarnya saya pindahkan ini ke left hand side lah. So dia akan menjadi bahagi. So atas bawah ini boleh potong. So jadilah I equals to 1 over 5 plus C E of 10 to the power of negative. E of negative 10t. Okay, so ini adalah kita punya equation of I lah. Okay, now dia beritahu when t equals to 0. Okay, sekejap macam tak muat pula. Dekat sini kan, when t equals to 0, I equals to 0. So, at t equals to 0, I equals to 0. Kita akan dapatkan value of C dahululah dekat sini. So, 0 sama dengan 1/5 tambah C E of 0. So, negatif 1/5 akan sama dengan C. Okay, so that means I kita akan jadi 1/5 tolak 1/5 E of negative 10t. Okay, and now last kali, find the current at t equals to 5 seconds. So at t equals to 5 seconds, so I equals to, tadi dia kata I sama dengan apa Okay, I equals to 1 over 5 minus 1 over 5 E of negative 10 times by 5. So this one boleh terus gunakan calculator. Berapalah? 1/5 tolak 1/5 E to the power of negative 50. Oh, dapat jawapan 1/5 juga. Okay. Unit untuk current apa? Ampere voltage V, current ampere lah kan? So bolehlah tulis A. Okay, ataupun kalau tak nak, tak payahlah. Saya pun tak sure. Betul tak? Ampere, current IA kan? Voltage V kan? Okay, betul lah tu. Okay, betul. Dah lebih kata betul current unit dia ampere. So itu jawapan dia lah. Tapi mungkin ada takut, kat sini tak ada penggunaan A kan? Kita gunakan C saja kan? So this will be our final answer. Okay. Nanti kalau siapa-siapa yang nak cuba menggunakan separate variable, boleh juga. Okay. Still akan dapat jawapan yang sama lah. Boleh selesaikan juga.
Okay. So, oops. Oh, okay. Itu sahaja untuk hari ini. So, ada soalan tak so far application ini? So, basically either using separable ataupun differential ataupun guna integrated factor. Tapi selalunya soalan minta separable lah kan. And then cari sampai general solution. General solution tu adalah until kita jumpa masih lagi in terms of C lah maksudnya. Contoh kat sini So ini adalah dia punya general solution sebab masih lagi ada C. Okay, and then dah dapat dia punya general solution, barulah kita start cari bila T sama kosong dapat value of A. And then dia bagi information lain, kita akan dapat value of C pula ataupun value of A. Kan? Lepas tu nanti baru kita selesaikan ikut soalan tu minta apalah. Okay. So tak payah stress dengan chapter 2 ni. Sebab dia UPS sahaja, nanti assignment dah boleh start buat sekarang. So ada soalan sebelum kita habis. Oh, kita kelas kita sejam je hari ni. Maksudnya besok, okay, besok kita akan cover chapter 3 lah. Chapter 3 adalah numerical method. So ada trapezoidal rule dengan Newton-Raphson. Okay, hopefully kita dapat habiskan. Saya tak sure boleh habiskan dalam masa 2 jam tak untuk tu. Tapi kita try habiskan salah satu dululah. Hopefully dapatlah siapkan dapat habis cepatlah. Okay. Ada soalan? So let's say kalau siapa-siapa yang dah boleh buat soalan assignment, maksudnya dah okey lah dengan application ni. So sementara waktu 1 jam ni bolehlah kamu tengok video untuk numerical method lah. Okay, chapter 3 boleh tengok dulu macam mana. And esok nanti saya akan explain further untuk chapter 3. Alright. Ada soalan-soalan tak? Sebelum kita habis. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, okay, Sandra kata tak ada. Orang lain pun tak ada Okay, apa ni? Oh, nama-nama YouTube tu kalau bukan nama sebenar nanti kamu mention nama kamu siapa. Alright, so that's all for today. Thank you everyone. So see you tomorrow morning. Besok pagi dalam pukul 8 lah ataupun 8 suku. Tengok dulu macam mana. Alright, thank you. Bye-bye. Kalau in the full screen. Saya stop sharing. Okay, aku keluar muka sendiri. And then